So hello guys, natin na sa another vlog. Kung gusto nyo lang po mag-install ng Stickman, punta lang po kayo sa Google, search nyo lang po Stickman. Kung gusto nyo po ng yan po guys, kaya nakita po. Ayan po guys, sa Stickman, pinutin nyo lang po. Pag nanino po yan, yan pang malabas, pinutin nyo po Stickman. Ito lang po, read nyo na po. Ito po, pagkatapos po ng Stickman, rin po ano to, party po. Tapos papapindot nyo po nun, po yun ang malabas. Dati lang po ito, pindot nyo po to. Yan guys, yan po, yan po, yung dati lang po, yung dating gawa lang, pindot nyo lang po to. Papapindot po na tayo. Pagkatapos nyo po ng oras na yan, pwede nyo na po yung download. Pindot po yung download, hintayin nyo lang po ng konting oras. Yan po, may malabas na Stickman. Pindot nyo na po download. Meron na po ako nyan. Pwede ka na po download. Bye bye guys, bye.